Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to HetiTV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. European Jewish Association head Rabbi Menachem Margolin has thanked Prime Minister Viktor Orban for the Hungarian government's position regarding Jewish settlements in the West Bank, Hungary's consistent support for Israel, and the comprehensive agreement that the government signed with the unified Hungarian Jewish congregation EMIH, said Bertalan Havasi, Orban's press chief. Margolin said in a letter that there were areas of disputed geographical affiliation in many countries around the world, and it was unfair to single out Israel, said Bertalan Havasi. Margolin welcomed the Hungarian government's position, going against the European Union's criticism of Washington. The U.S. Secretary recently made it clear that it did not consider the Jewish settlements in the West Bank a violation of international law. Margolin, the founder of the Brussels-based European Jewish Association, also thanked Orban for the comprehensive agreement that the government signed with the unified Hungarian Jewish congregation EMIH on Monday. András Heizler, the chairman of the Federation of Hungarian Jewish Communities Mazsihis, commented on the news about János Lázár, the Fidesz MP and former head of the Prime Minister's office, bringing flowers to the grave of Miklós Horthy, the regent of Hungary between the two world wars, in Kenderes. András Heizler said that he always thought János Lázár accepted the Jewish values in his heart, but now he questions this. Beyond his personal disappointment, he also believes that the whole story is unacceptable, he added. He highlighted a statement released by the Committee of the Victims of Nazism. Mazsihis agrees with the whole content of the document. Last weekend, 730 illegal immigrants coming from Turkey reached the Greek islands of the Eastern Aegean, reported the Greek press based on information from the Greek Coast Guard. Meanwhile, the Greek Coast Guard and the European Border and Coast Guard Agency Frontex rescued a further 658 refugees in the seas of the Eastern Aegean between Friday and Monday. They were taken to Greek registration centers. The authorities took 179 refugees to registration centers in mainland Greece on Monday morning to relieve the overcrowded migrant centers on the islands. Currently, 36,000 migrants live in centers on the islands of Lesbos, Chios, Samos, Leros, and Kos. Originally, these camps were designed for a total of 6,200 people only. Furthermore, 1,500 people have been allocated into smaller camps and flats in these Aegean islands. The US and South Korea announced that they would postpone their joint military exercise planned for the end of November after North Korea claimed it would be provocative. The announcement took place in Bangkok, Thailand, where Defense Secretary Mark Esper and his South Korean counterpart participated in an Asia Defense Ministers Conference. As recently as Friday, when Esper was in Seoul to consult with South Korean officials, there was no word of postponing the military exercise, which had been called Vigilant Ace. Esper insisted the postponement was not a concession to North Korea, but rather an act of goodwill towards North Korea. The Serbian president has urged the Serbian military intelligence to launch an investigation into whether Russian spies have recently attempted to recruit Serbian agents, announced Ana Brnbanic. She said the Prime Minister Aleksandar Vučić has given orders in his capacity as commander-in-chief to identify these alleged spies and to investigate their actions. She added that the information she currently has is inconclusive, but should the rumors prove to be true, it could mean serious problems for Belgrade. A few days ago, an online video was posted that allegedly showed Russian diplomat Georgy Kleban giving money to someone. According to the Blick newspaper, the money was handed to a high-ranking Serbian official. The authenticity of the video has been confirmed by several sources, including Russian investigative journalist Hristo Grozev. Avigdor Lieberman announced that he supports neither the right-wing Likud nor the centrist Blue and White, and named both Prime Minister Benjamin Netanyahu, the leader of Likud, and Benny Gantz, the leader of Blue and White, for the fiasco. This will probably lead to new elections in Israel. Benny Gantz's mandate to form a new government expired at midnight. He did not manage to form a coalition with Likud, and he also failed to form a minority government with Israel Beitenu. Thus, all his efforts became hopeless. If no one can get the support of 61 lawmakers in the 126th Knesset in the next 21 days, new elections will be held in Israel at the beginning of next year. Lieberman blamed both Gantz and Netanyahu for not forming a unity government as requested by Lieberman. He accused Netanyahu that his party was held hostage by ultra-Orthodox parties
while he blamed Gantz for not accepting President Reuven Rivlin's plan for a national unity government together with Netanyahu. And finally, for the weather, Saturday will be mostly sunny everywhere with a few clouds in the sky and no chances of precipitation. The southeastern winds will pick up everywhere except in the east and the northeast of Hungary. The temperatures will be between 9 and 14 degrees Celsius during the day. Mostly sunny and calm weather will continue on Sunday and Monday. The winds will pick up in the Trans-Danubian and the central areas of the country. Fog can appear in many places in the mornings, and there is a chance of sub-zero temperatures in the early hours. No significant change is expected in the maximum temperatures. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Rabbi Menachem Margolin, der Vorsitzende des Europäischen Jüdischen Verbandes EJA, dankte Ministerpräsident Viktor Orban für die Haltung der ungarischen Regierung zu jüdischen Siedlungen im Westjordanland, die konsequente Unterstützung Ungarns für Israel und das umfassende Abkommen, das die Regierung mit der Vereinten Ungarischen Jüdischen Kongregation EMIH unterzeichnet hat, sagte Bertalan Havasi, Pressechef von Orban. Margolin sagte in einem Brief, dass es in vielen Ländern der Welt umstrittene geografische Zugehörigkeiten gebe und es unfair sei, Israel herauszuheben, sagte Bertalan Havasi. Margolin begrüßte die Haltung der ungarischen Regierung gegenüber der Kritik der Europäischen Union an Washington. Die USA haben kürzlich klargestellt, dass sie die jüdischen Siedlungen im Westjordanland nicht als Verstoß gegen das Völkerrecht betrachten. Margolin, Gründer des in Brüssel ansässigen Europäischen Jüdischen Verbandes, dankte Orban auch für die umfassende Vereinbarung, die die Regierung am Montag mit der Vereinten Ungarischen Jüdischen Kongregation EMIH unterzeichnet hatte. András Heisler, Vorsitzender der Föderation der ungarischen jüdischen Gemeinden Mozsihis, äußerte sich zu den Nachrichten über János Lázár, Fidesz-Abgeordneter und ehemaliger Leiter des Ministerpräsidenten, der in Kenderes Blumen zum Grab von Miklos Horthy, dem ungarischen Regenten zwischen den beiden Weltkriegen, brachte. András Heisler sagte, dass er immer dachte, János Lázár akzeptiere die jüdischen Werte in seinem Herzen, aber jetzt stellt er dies in Frage. Abgesehen von seiner persönlichen Enttäuschung glaubt er auch, dass die ganze Geschichte inakzeptabel ist, fügte er hinzu. Er hob eine Erklärung des Ausschusses der Opfer des Nationalsozialismus hervor. Mozsihis stimmt mit dem Inhalt des Dokumentes vollkommen zu. Am vergangenen Wochenende erreichten 730 illegale Einwanderer aus der Türkei die griechischen Inseln der östlichen Ägäis, berichtete die griechische Presse nach Informationen der griechischen Küstenwache. In der Zwischenzeit haben die griechischen Küstenwache und die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache zwischen Freitag und Montag weitere 658 Flüchtlinge in den Meeren der östlichen Ägäis gerettet. Sie wurden in griechische Registrierungszentren gebracht. Die Behörden brachten am Montagmorgen 179 Flüchtlinge in Regierungszentren auf dem griechischen Festland, um die überfüllten Migrationszentren auf den Inseln zu entlasten. Derzeit leben 36.000 Migranten in Zentren auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos. Ursprünglich waren diese Lager für 6.200 Menschen ausgelegt. Darüber hinaus wurden auf diesen ägäischen Inseln 1.500 Menschen in kleinere Lager und Wohnungen eingeteilt. Die USA und Südkorea gaben bekannt, dass sie ihre für Ende November geplante gemeinsame Militärübung verschieben würden, nachdem Nordkorea behauptet hatte, sie sei provokativ. Die Ankündigung fand in Bangkok, Thailand statt, wo Verteidigungsminister Mark Esper und sein südkoreanischer Amtskollege an einer Konferenz der asiatischen Verteidigungsminister teilnahmen. Noch am Freitag, als Esper in Seoul war, um sich mit südkoreanischen Beamten zu beraten, gab es kein Wort über die Verschiebung der militärischen Luftübung, die Vigilant Ace genannt worden war. Esper bestand darauf, dass die Verschiebung kein Zugeständnis an Nordkorea sei, sondern vielmehr ein Akt des guten Willens gegenüber Nordkorea. Der serbische Präsident hat den serbischen Militärgeheimdienst aufgefordert, eine Untersuchung darüber einzuleiten, ob russische Spione kürzlich versucht hatten, serbische Agenten zu rekrutieren, kündigte Ana Brubanic an. Sie sagte, Ministerpräsident Alexander Vučić habe in seiner Position als Oberbefehlshaber angeordnet, die mutmaßlichen Spione zu identifizieren und ihre Handlungen zu untersuchen.
Sie fügte hinzu, dass die Informationen, die sie zurzeit habe, nicht schlüssig seien. Sollten sich die Gerüchte jedoch als wahr herausstellen, könnte dies ernsthafte Probleme für Belgrad bedeuten. Vor ein paar Tagen wurde ein Online-Video gepostet, das angeblich den russischen Diplomaten Georgi Kleban zeigte, der jemandem Geld gab. Der Zeitung Blick zufolge wurde das Geld einem hochrangigen serbischen Beamten ausgehändigt. Die Echtheit des Videos wurde von mehreren Quellen bestätigt, darunter vom russischen Ermittlungsjournalisten Christo Grozew. Avigdor Liebermann gab bekannt, dass er weder den rechten Likud noch die zentristische Blau-Weiß unterstützt und beschuldigte sowohl Premierminister Benjamin Netanyahu, dem Führer des Likud, als auch Benny Gantz, dem Führer von Blau-Weiß, für das Fiasko. Dies wird wahrscheinlich zu Neuwahlen in Israel führen. Das Mandat von Benny Gantz zur Bildung einer neuen Regierung lief um Mitternacht aus. Er schaffte es nicht, eine Koalition mit der Likud zu bilden, und es gelang ihm auch nicht, eine Minderheitsregierung mit Israel Beitenu, also Israel unsere Heimat, zu bilden, sodass alle seine Bemühungen hoffnungslos wurden. Wenn in den nächsten 21 Tagen niemand die Unterstützung von 61 Gesetzgebern in der Knesset mit 120 Sitzen erhalten kann, werden Anfang nächsten Jahres Neuwahlen in Israel stattfinden. Liebermann beschuldigte Gantz und Netanyahu, keine Einheitsregierung gebildet zu haben, wie von Liebermann gefordert. Diese beschuldigte Netanyahu, seine Partei sei von ultraorthodoxen Parteien als Geisel genommen worden, während er Gantz beschuldigte, den Plan von Präsident Reuven Rivlin für eine Regierung der nationalen Einheit zusammen mit Netanyahu nicht akzeptiert zu haben. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird größtenteils sonnig, mit wenigen Wolken am Himmel, ohne Niederschlag. Der Südostwind nimmt überall zu, außer im Westosten und Norden des Landes. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 9 und 14 Grad Celsius. Das meist sonnige Wetter und das ruhige Wetter hält auch am Sonntag und Montag an. Der Wind wird in den transdanubischen und zentralen Gebieten aufkommen. Morgens kann es an vielen Stellen Nebel auftreten und in den frühen Morgenstunden kann es zu Minusgraden kommen. Es wird keine signifikante Änderung der Maximaltemperaturen erwartet. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HetiTV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. L'attaché de presse du chef du gouvernement Bertalan Hovashi a informé MTI que dans la lettre qu'il a adressée à Viktor Orban, le rabbin Menachem Margolin, président de l'Association juive européenne, a remercié celui-ci pour la position du gouvernement hongrois concernant les colonies juives en Cisjordanie, le soutien constant de la Hongrie auprès d'Israël et l'accord global conclu avec la communauté israélite unie de Hongrie. Dans son message, le rabbin Margolin a rappelé que dans de nombreux pays du monde, il existait des territoires dont l'appartenance était contestée et qu'il était injuste de juger Israël selon des critères différents. Par conséquent, il a salué le fait que le gouvernement hongrois s'était opposé à la déclaration de l'Union européenne critiquant Washington. En effet, récemment, les États-Unis ont indiqué clairement qu'ils ne considéraient plus la construction des colonies juives en Cisjordanie comme contraire au droit international. En plus de la position hongroise différente de celle de l'UE, le rabbin, qui est également le fondateur de l'association juive européenne siégeant à Bruxelles, a exprimé sa gratitude pour l'accord conclu lundi par le gouvernement hongrois avec la communauté israélite unie de Hongrie. Le président de la Fédération des communautés juives de Hongrie, Mojhis, András Heisler, a commenté la nouvelle selon laquelle le député parlementaire de Fidesz, János Lázár, ex-ministre chargé de la direction du cabinet du Premier ministre, aurait déposé une couronne à Kenderes sur la tombe du gouverneur de la Hongrie entre les deux guerres mondiales, Miklós Horthy. András Heisler a ajouté qu'il avait toujours pensé qu'au fond de lui, János Lázár reconnaissait et acceptait les valeurs juives, mais qu'avec ses gestes, l'ex-ministre chargé de la direction du cabinet du Premier ministre avait brutalement remis en cause cette opinion.
Il a encore ajouté qu'au-delà de sa déception personnelle, il qualifiait toute cette histoire d'inacceptable. Il a attiré l'attention sur la déclaration émise par la commission des persécutés du régime nazi, dont le contenu était partagé par la majorité. La semaine dernière, 730 immigrants illégaux en provenance de Turquie ont atteint les îles grecques situées dans la partie de la mer Égée, a indiqué la presse grecque sur la base des informations reçues de la garde côtière. En plus, 658 autres personnes ont été récupérées à bord des véhicules de la garde côtière grecque et de l'Agence européenne des gardes frontières et des gardes-côtes Frontex en aval des îles grecques. Ces personnes ont été transportées dans des centres d'enregistrement grecs. Lundi matin, 179 personnes ont été transférées dans des centres d'enregistrement établis en Grèce continentale afin de décharger les camps de transit de l'île. Actuellement, 36 000 migrants vivent dans les camps établis à Lesbos, Chios, Samos, Leros et Kos. Ces camps ont initialement été prévus pour un effectif total de 6 200 personnes. En plus de 36 000 personnes installées dans les centres, 1 500 autres sont hébergées dans des camps plus petits ou dans différents logements situés sur cette île de la mer Égée. Les États-Unis et la Corée du Sud ont indiqué qu'ils reporteraient leur exercice de combat aérien conjoint prévu pour la fin du mois de novembre, dont l'organisation a été qualifiée de provocatrice par la Corée du Nord. Cette déclaration a eu lieu dans la capitale thaïlandaise à Bangkok, où le secrétaire américain de la Défense, Mark Esper, et son homologue sud-coréen ont participé à la réunion des ministres de la Défense du continent asiatique. Vendredi, M. Esper était encore en train de négocier dans la capitale thaïlandaise avec les responsables locaux. Cependant, à la fin des échanges, l'éventualité de reporter l'exercice militaire dont le nom de code Vigilant Ace n'a pas été évoqué. Maintenant, à Bangkok, le secrétaire américain à la Défense a précisé que ces reports ne devaient pas être considérés comme une concession faite à la Corée du Nord, mais comme un effort sincère visant à établir la paix. Le service de renseignement militaire ZERB a ouvert une enquête sur instruction du président de la République. En effet, ce dernier craint que des espions russes aient eu récemment l'intention d'engager des agents serbes, a indiqué la première ministre Ana Brnabić. Elle a précisé que le chef d'État Aleksandar Vučić, en sa qualité de commandant chef de l'armée, a donné l'ordre d'identifier les espions présumés d'exterminer leur activité. Toutes les informations nécessaires ne sont pas encore réunies, mais si les rumeurs se révèlent exactes, ceci pourrait poser grave problème pour Belgrade, a-t-elle ajouté. Un enregistrement réalisé dimanche dernier a été publié il y a quelques jours sur Internet, dans lequel le diplomate russe Georgi Kleban, membre du service de renseignement russe, était en train de remettre à quelqu'un un sac rempli d'argent. Selon les informations du quotidien de Belgrade Blik, le paquet aurait été réceptionné par un autre fonctionnaire serbe. L'authenticité de l'enregistrement a été confirmée par plusieurs personnes, parmi lesquelles le journaliste d'investigation Christo Grozev. Avigdor Lieberman a annoncé qu'il ne soutiendrait ni le Likoud de droite ni la coalition minoritaire du parti centriste bleu et blanc. Il a également rendu responsable le premier ministre Benjamin Netanyahu de Likoud et le chef du parti bleu et blanc Benny Gantz de l'échec dans la formation d'un nouveau gouvernement. Ainsi, de nouvelles élections sont prévues en Israël. À minuit, le mandat de Benny Gantz pour former un gouvernement a expiré. Comme il n'a pas réussi à former une coalition intégrante de Likoud, mais sans Israël Beitenu, parti d'Avigdor Lieberman, il ne peut pas former un gouvernement minoritaire. Toutes ces tentatives sont devenues pratiquement sans espoir.
Si au cours des 21 jours à venir, personne ne parvient à réunir à ses côtés de moins de 61 des 120 députés qui comptent le Parlement, alors de nouvelles élections seront organisées en Israël l'année prochaine. Avigdor Lieberman a reproché à la fois à Benny Gantz et à Benjamin Netanyahu de ne pas avoir réussi à former un gouvernement de la coalition comme l'avait été exigé M. Lieberman. Il a accusé M. Benjamin Netanyahu d'avoir transformé l'ensemble du Likoud en otage des partis religieux ultra-orthodoxes. Puis, il a critiqué M. Gantz parce qu'il n'avait pas accepté la proposition du président Reuven Rivlin portant sur le partage du pouvoir et la gouvernance commune avec Benjamin Netanyahu. Finalement, pour le météo, samedi, il y aura partout du soleil avec juste quelques nuages dans le ciel. Aucune pluie n'est attendue, à l'exception de la région du nord-est. Le vent du sud-est sera vif, voire fort dans plusieurs endroits. Pendant la journée, les températures monteront entre 9 et 14 degrés. Dimanche et lundi, le temps restera clément et le plus souvent salé. Le vent sera vif en Transdanubie et au centre du pays. Le matin, de la brume et du brouillard se formeront dans plusieurs endroits. De faibles gelées pourront également se produire localement. Quant aux températures les plus élevées, aucun changement significatif n'est prévu. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet HetiTV.com et breuerpresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de HetiTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El jefe de la Asociación Judía Europea, Rabino Menachem Margolin, le ha agradecido al primer ministro Viktor Orbán la posición del gobierno húngaro sobre los asentamientos judíos en Cisjordania, el apoyo constante de Hungría a Israel y el acuerdo integral que el gobierno firmó con la Congregación Judía Unificada Húngara EMIH, informó a la agencia de noticias húngara MTI Bertalan Havasi, el jefe de prensa de Orbán, el miércoles por la noche. En su carta, Margolin recordó que había áreas de controvertida afiliación geográfica en muchos países de todo el mundo y que era injusto señalar a Israel. Además, acogió con satisfacción la posición del gobierno húngaro en contra de las críticas de la Unión Europea a Washington. Recientemente, los Estados Unidos dejaron claro que no consideraban que los asentamientos judíos en Cisjordania fueran una violación del derecho internacional. Margolin, fundador de la Asociación Judía Europea con sede en Bruselas, también agradeció a Orbán el amplio acuerdo que el gobierno firmó el lunes con la Congregación Judía Unificada Húngara EMIH. András Heisler, presidente de la Federación de Comunidades Judías Húngaras Mojihis, comentó la noticia de que János Lázár, diputado de Fidesz y ex jefe de la oficina del primer ministro, en Kenderes colocó una corona de flores en la tumba de Miklós Horthy, regente de Hungría entre las dos guerras mundiales. András Heisler añadió que siempre pensó que János Lázár aceptaba los valores judíos en el fondo de su corazón, pero ahora lo cuestiona. Más allá de su decepción personal, considera inaceptable toda la historia. Destacó una declaración emitida por el Comité de las Víctimas del Nazismo. Mojihis está de acuerdo con el contenido del documento. El pasado fin de semana, 730 inmigrantes ilegales procedentes de Turquía llegaron a las islas griegas del Egeo Oriental, según informó la prensa griega, basándose en información de la Guardia Costera griega. Mientras tanto, la Guardia Costera griega y la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas Frontex
rescataron otras 658 refugiados en los mares del Egeo Oriental entre el viernes y el lunes. Ellos fueron llevados a centros de registro griegos. El lunes por la mañana, las autoridades trasladaron a 179 refugiados a los centros de registro de la Grecia continental para aliviar el hacinamiento de los centros de recepción de las islas. Actualmente 36.000 migrantes viven en campos en las islas de Lesbos, Chios, Samos, Leros y Kos. Originalmente estos campos fueron diseñados para 6.200 personas. Además, 1.500 personas han sido asignadas a campamentos y apartamentos más pequeños en estas islas del mar Egeo. Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron que pospondrían su ejercicio militar conjunto previsto para finales de noviembre, después de que Corea del Norte lo considerara una provocación. El anuncio tuvo lugar en Bangkok, Tailandia, donde el secretario de Defensa Mark Esper y su homólogo surcoreano participaron en una conferencia de ministros de defensa de Asia. El viernes, cuando Esper estaba en Seúl para consultar con funcionarios surcoreanos, no se dijo nada sobre el aplazamiento del ejercicio aéreo militar que se había llamado Vigilant Ace. Esper insistió en que el aplazamiento no era una concesión, sino más bien un acto de buena voluntad por fortalecer sus estancados esfuerzos de paz con Corea del Norte. El presidente serbio ha instado a la inteligencia militar serbia a iniciar una investigación sobre si los espías rusos han intentado recientemente reclutar agentes serbios, anunció Ana Brnabić, primera ministra de Serbia. Dijo que el presidente Aleksandar Vučić ha dado órdenes en su calidad de comandante en jefe para identificar a los presuntos espías e investigar sus acciones. Añadió que la información de que dispone actualmente no es concluyente, pero que si los rumores resultarán ser ciertos, podría significar serios problemas para Belgrado. Hace unos días se publicó en línea un video grabado el domingo pasado que supuestamente mostraba al diplomático ruso, agente de la inteligencia rusa, Georgi Kleban, dado dinero a alguien. Según el periódico Blick, el dinero fue entregado a un alto funcionario serbio. La autenticidad del video ha sido confirmada por varias fuentes, entre ellas el periodista de investigación ruso Christo Grozev. Avigdor Lieberman anunció que no apoya ni al Likud de derecha ni a la coalición centrista azul y blanco y culpó a ambos, al primer ministro Benjamin Netanyahu, líder del Likud, y a Benny Gantz, líder del azul y blanco, por el fiasco que probablemente conducirá a nuevas elecciones en Israel. El mandato de Benny Gantz para formar un nuevo gobierno expiró a medianoche. No logró formar una coalición con el Likud y tampoco logró formar un gobierno minoritario con Israel Beitenu, por lo que todos sus esfuerzos fueron en vano. Si nadie puede obtener el apoyo de 61 legisladores en la Knesset de 120 escaños, en los próximos 21 días se celebrarán nuevas elecciones en Israel a principios del próximo año. Lieberman culpó tanto a Gantz como a Netanyahu por no formar un gobierno de unidad, tal como lo solicitó a Lieberman. Acusó a Netanyahu de que su partido era rehén de los partidos ultraortodoxos, mientras que culpó a Gantz por no aceptar el plan del presidente Reuven Rivlin para un gobierno de unidad nacional junto con Netanyahu. Y finalmente, por el tiempo, el sábado será soleado en todas las partes, con pocas nubes en el cielo y sin posibilidad de precipitaciones. El viento del sureste se levantará en todas partes excepto en el este y el noreste. Las temperaturas estarán entre los 9 y los 14 grados durante el día. El domingo y el lunes continuarán con un clima más soleado y tranquilo.
El viento será más fuerte en las zonas del Transdanubio y en el centro de Hungría. La niebla puede aparecer en muchos lugares en las mañanas y existe la posibilidad de temperaturas bajo cero en las primeras horas de la mañana. No se espera ningún cambio significativo en las temperaturas máximas. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש האיגוד היהודי האירופי EJA, הרב מנחם מרגולין, הודע לראש הממשלה ויקטור אורבן על עמדת ממשלת הונגריה ביחס להתנחלויות בגדה המערבית, על תמיכתה העקבית בישראל וההסכם המקיף שחתמה הממשלה עם הקהילה היהודית המאוחדת ההונגרית EMIH. כך אמר ברטל הנבשי, מנהל התקשורת של אורבן. מרגולין כתב במכתב כי ישנם אזורים של שייכות גיאוגרפית שנויה במחלוקת במדינות רבות בעולם, וכי לא הוגן לדבר רק על ישראל. כך אמר ברטל הנבשי. מרגולין ברך על עמדת ממשלת הונגריה כנגד ביקורת האיחוד האירופי על וושינגטון. ארצות הברית הבהירה לאחרונה כי לא רואה בהתנחלויות היהודיות בגדה המערבית הפרה של החוק הבינלאומי. מרגולין, מייסד האגודה היהודית האירופית בבריסל, הודה גם לאורבן על ההסכם המקיף עליו חתמה הממשלה עם הקהילה היהודית המאוחדת ההונגרית EMIH ביום שני. אנדרש הייזלר, יושב ראש התאחדות הקהילות היהודיות בהונגריה, התייחס לחדשות אל יאנוש לזר, חבר פרלמנט מטעם מפלגת פידס וראש לשכת ראש הממשלה, שהביא פרחים לקברו של מיקלוש אורטי, מושל הונגריה בין שתי מלחמות העולם בעיירה קנדרש. אנדרש הייזלר אמר שתמיד חשב שיאנוש לזר קיבל את הערכים היהודיים בליבו, אך כעת הוא מטיל בכך ספק. מעבר לאכזבתו האישית, הוא גם מאמין שכל הסיפור אינו מתקבל על הדעת. הוא הדגיש את ההצהרה שפרסמה ועדת נפגעי הנאציזם. התאחדות הקהילות היהודיות בהונגריה מסכימה עם תוכן המסמך. בסוף השבוע האחרון 730 מהגרים לא חוקיים הגיעו מטורקיה לאיים היווניים במזרח הים האגאי. כך דווח בעיתונות היוונית על סמך מידע של משמר החופים היווני. בו זמנית משמר החופים היווני וסוכנות הגבול האירופית חילצו 658 פליטים נוספים בים האגאי המזרחי בין שישי לשני. הם נלקחו למרכזי רישום יווניים. הרשויות לקחו ביום שני בבוקר 179 פליטים למרכזי רישום ביוון בכדי להקל על מרכזי המהגרים הצפופים באיים. נכון לעכשיו 36,000 מהגרים חיים במרכזים באיים לסבוס, צ'יוס, סמוס, לרוס וקוס. במקור מרכזים אלו תוכננו עבור 6,200 איש. בנוסף 1,500 איש הוקצו למחנות קטנים ודירות באיי יוון. ארצות הברית ודרום קוריאה הודיעו כי הם דוחים את התרגיל האווירי המשותף שתוכנן לסוף חודש נובמבר, אותו צפון קוריאה מחשיבה כפרובוקטיבי. ההודעה נמסרה בבנקוק, בירת תאילנד, שם השתתפו שר ההגנה האמריקני מרק אספר ושותפו מדרום קוריאה בישיבת שרי ההגנה האסייתיים. אספר היה בשיחות עם גורמים מקומיים בבירת דרום קוריאה ביום שישי, אך לאחר השיחות לא ציינו שמדובר בתחיית התרגיל הצבאי ויג'ילנט אייס. ראש משרד הביטחון האמריקני אמר כעת בבנקוק כי אין לראות בתחייה ויתור לצפון קוריאה, אלא כמאמץ הוגן להביא לשלום. ראש ממשלת סרביה אנה ברנביק דחקה במודיעין הצבאי הסרבי לפתוח בחקירה האם מרגלים רוסים ניסו לאחרונה לגייס סוכנים סרבים. היא אמרה כי הנשיא אלכסנדר ווצ'יץ' נתן פקודה בתפקידו כמפקד הראשי של הצבא לזהות את המרגלים לכאורה ולחקור את מעשיהם. היא הוסיפה כי המידע שיש לה כרגע אינו חד משמעי, אך אם השמועות התבררו כנכונות, הדבר יכול להוות בעיה חמורה עבור בלגרד. לפני מספר ימים פורסם סרטון מקוון שהצהיר לכאורה כי הדיפלומט הרוסי גיאורגי קלבן נותן כסף למישהו. על פי העיתון בליק, הכספים הועברו לגורם סרבי בכיר. האותנטיות של הסרטון אושרה על ידי מספר מקורות, ביניהם העיתונאי החוקר הרוסי קריסטו גרוזב.
אביגדור ליברמן הודיע כי הוא אינו תומך לא בליכוד ולא בכחול לבן, והאשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו ובני גנץ, מנהיג כחול לבן, בסקנדל. הדבר כנראה יוביל לבחירות חדשות בישראל. המנדט של בני גנץ להקים ממשלה חדשה פג ברביעי בחצות. הוא לא הצליח להקים קואליציה עם הליכוד, והוא גם לא הצליח להקים ממשלת מיעוט עם ישראל ביתנו, ולכן לא נשאר לו סיכוי. אם איש לא הצליח לקבל את תמיכתם של 61 מחוקקים בכנסת בת 120 מושבים ב-21 הימים הקרובים, בחירות חדשות יתקיימו בישראל בתחילת השנה הבאה. ליברמן האשים את גנץ ואת נתניהו בכך שלא הקימו ממשלת אחדות כפי שביקש. הוא האשים את נתניהו בכך שמפלגתו הוחזקה כבת ערובה על ידי המפלגות החרדיות, בעוד שאת גנץ האשים בכך שלא קיבל את תוכניתו של הנשיא ראובן ריבלין לממשלת אחדות לאומית ביחד עם נתניהו. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שבת יהיה בעיקר בעיר בכל מקום, עם מעט עננים בשמיים וללא סיכוי למשקעים. הרוח הדרומית מזרחית תתחזק בכל מקום, למעט במזרח ובצפון מזרח. הטמפרטורות תהיינה בין 9 ל-14 מעלות במהלך היום. מזג האוויר הבעיר והרגוע ברובו יימשך בימים ראשון ושני. הרוח תתחזק במרכז הונגריה ומערבית לדנובה. ערפל עלול להופיע במקומות רבים בבקרים, ויש סיכוי לטמפרטורות מתחת לאפס בשעות הבוקר המוקדמות. לא צפוי שינוי משמעותי בטמפרטורות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו HetiTV.com או BreuerPress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו, ושיהיה סוף שבוע נעים ושבת שלום.